हाई फ्रेंड्स, चलो देखते देखते तो सरस्वती पूजो हो गेल। आज एकटू बानिए नेওয়া যাক कुलेर चाटनी। तार जोन्नो कड़ाईते दिए दिচ্ছি सादा तेल। तेलटा एकटू गरम होले एते दिए दिচ্ছি 1 चामच 5 फोड़न और एकटा शुकनो लंका। एरपर एते दिए दिते होबे टमेटो। एखाने आमी दुटो टमेटो आगे थेके केटे रेखेछिलाम। टमेटोटा दिए एकटू नाड़िए चाड़िए एते ऐड करे देबो कुलगुलो। तारपर एते दिए देबो 2 चामच चीनी, हाफ चामच हलुद गुঁড়ো और 1 चामच बीट लवण। एखाने आमी बीट लवण दिएछि, तोमरा चाइले एमनि नुनও दिते पारो। एबार कुलटाके भालो करे एकटु कषिয়ে নিতে হবে। कुलटा ततক্ষণ কষতে থাক, আমরা এদিকে গুড়টাকে গলিয়ে নিই। এখানে কিছুটা গুড় নিয়ে এতে দিয়ে দিতে হবে জল। জলটা দিয়ে গুড়টাকে ভালো করে মিশিয়ে নিতে হবে। गुड़टा भालो करे मिशे गेले एटाके एबार छेके कुलेर मध्य दिए देब, कारण गुड़ेर मध्य अनेक नोंगरा थाके। आर एखन कुलटाके गुड़ेर साथे भालो करे मिशिए नेब। एखन एटाके भालो करे किछुक्षण फुटिए नेब। देखो कुलटा भालो करे फुटे गेछे। एटा किछुक्षण फुटते थाक, ततक्षण आमरा एकटा भाजा मशला बानिये निই। भाजा मशलार जोन्नो एखाने निয়েছি 1 चामच मौरी, 1 चामच जिरे और 1 चामच गोटा धने। এখন এই সমস্ত কিছু মশলা শুকনো কড়ায় ভালো করে ভেজে নেব। তো মশলাটা আমাদের ভাজা হয়ে গেছে, এটাকে এবার গুঁড়ো করে নেব। देखो এটা গুঁড়ো করে নিয়েছি, এটা এবার এই চাটনির মধ্যে দিয়ে দেব। ভাজা মশলাটা দিয়ে ভালো করে মিশিয়ে নেব। আর হ্যাঁ, ভাজা মশলা দেওয়ার আগে অবশ্যই কিন্তু মিষ্টিটা চেক করে নেবেন। আর কি তৈরি হয়ে গেল আমাদের শেষ পাতে খাওয়ার জন্য টেস্টি টেস্টি কুলের চাটনি। এবার এটা ঠান্ডা করে পরিবেশন করুন। তাহলে আজ এই পর্যন্তই। আর ভিডিওটা ভালো লাগলে একটা লাইক করে দিও। আর আমার চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকলে চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে নিও। আবার দেখা হবে নতুন কোনো রেসিপি নিয়ে। उड़ा चला जाए रे जहाँ नहीं जाना था ये वही चला हाय रे उम्र का ये ताना बाना समझ न पाए रे।